ناظرین، گزشتہ دنوں تک اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا، اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہاں تک کہ نتن یاہو نے اپنی فورسز اور یہودی آبادکاریوں کو حکم دیا کہ حملے تیز سے تیز کر دیں اور جو بھی سامنے آئے اسے قتل کر دیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس پر شدید فضائی حملے کیے ہیں اور رہائشیوں نے اسے اب تک کی سب سے بھاری بمباری قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے شہر کے مشرقی علاقوں کے لوگوں سے کہا کہ وہ مزید جنوب کی طرف نکل جائیں۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ حماس کے کچھ رہنما شہر میں موجود ہیں، جہاں بہت سے شہری شمالی علاقوں سے فرار ہونے کے بعد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں کی تازہ ترین لہر میں کم از کم 193 افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی افواج IDF نے جمعے کو غزہ میں حماس کے خلاف دوبارہ اپنی کارروائی شروع کی۔ اس سے قبل اس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کے جواب میں فوجی کارروائی شروع کی تھی، لیکن اس بار اسرائیل ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ IDF نے کہا ہے کہ اس نے نئے آپریشن کے پہلے دن حماس کے 400 سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف کو نشانہ بنایا۔ بمباری دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے غزہ سے اسرائیل پر بھی باقاعدگی سے راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ اس جوابی کارروائی میں ہفتے کی شام تل ابیب اور وسطی اسرائیل کے اس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہفتے کی شام ایک بریفنگ میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے حماس کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام اہداف حاصل کرنے تک اسرائیلی فوجی آپریشن جاری رکھنے کا عہد کیا۔ کے ساتھ انہوں نے تسلیم کیا کہ ایک سخت جنگ ہمارے سامنے ہے۔ ان بیانات کے نتیجے میں خان یونس اور مصر کی سرحد پر واقع شہر رفح کے کچھ ایسے مقامات تھے جنہیں اسرائیل کی جانب سے شدید فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے کا اگلا مرحلہ جنوبی غزہ پر مرکوز ہونے کا امکان ہے۔ جنگ بندی سے پہلے کے مرحلے میں فلسطینیوں کو شمالی علاقوں کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ لاکھوں شہریوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کیا تھا اور جنوبی علاقوں میں پناہ لی تھی۔ شمالی غزہ کا علاقہ جنگ کے ابتدائی مراحل میں اسرائیل کا بنیادی ہدف تھا، لیکن اب اسرائیل ان علاقوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جہاں فلسطینی نقل مکانی کر چکے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی اور انہیں باہر دھکیل دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ جب اسرائیل اس قدر ہارڈ کور ارادے کے ساتھ حملہ آور ہوا تو حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربراہ صالح العروری نے اچانک نیوز چینل الجزیرہ کو بتایا اب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور جنگ ختم ہونے تک اسرائیل کے ساتھ مزید قیدیوں کا تبادلہ نہیں کیا جائے۔ عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد 3 روز میں اسرائیلی بمباری سے 300 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیلی فورسز کی غزہ میں اندھا دھند بمباری جاری ہے۔ گزشتہ رات بھی غزہ بمباری سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی اور شمالی غزہ میں بم برسائے۔ خان یونس کے علاقے حماس نے بمباری کر کے 6 عمارتوں کو تباہ کر دیا، جس سے سینکڑوں خاندان بے گھر ہو گئے۔ دوسری جانب حماس کی مزاحمت بھی جاری ہے اور اس نے اسرائیلی شہروں پر درجنوں جوابی راکٹ داغے ہیں۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں کم از کم 15,207 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1200 ہے۔ ایران کے نیم فوجی دستے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی فضائی حملے میں اس کے شام میں تعینات 2 اہلکار مارے گئے ہیں۔ رات تاریکی میں 2 رہائشی کمپاؤنڈ پر اسرائیلی حملے میں 150 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی اور جنوبی غزہ میں جوالیہ کیمپ سمیت 400 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ حماس نے بھی رات گئے راکٹوں کی بارش کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب مقبوض بیت المقدس میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ زیادہ تر راکٹوں کو اسرائیل کی دفاعی نظام نے گرا دیے۔ اور ناظرین، اب تک تو دنیا یہ سمجھتی رہی تھی کہ امریکہ نے اسرائیل کو دھمکیاں دی ہیں اور وہ اسرائیل کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں وہ سب ایک ٹریپ تھا، کیونکہ اسرائیل کا تباہ کن امریکی بنکرز بم فلسطینی گنجان آباد علاقوں میں استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ بنکر بم کھلے علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ انتہائی تباہی پھیلاتے ہیں۔ ہر ایک بم کا وزن 907 کلو ہے۔ گنجان علاقوں میں ان بموں کے پھٹنے سے لامحدود تباہی ہوتی ہے۔ امریکہ نے اب تک اسرائیل کو 100 بنکرز بم فراہم کیے ہیں۔ الجزیرہ نے وال اسٹریٹ جرنل میں شائع رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل کو بنکرز بموں کی فراہمی سے واشنگٹن کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ امریکہ یہ بم افغانستان، عراق اور شام میں استعمال کر چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو 15,000 بم اور 57,000 آرٹلری شیل فراہم کیے جا رہے ہیں۔
और बंकर्स बम इसी डील का एक हिस्सा है। ये मालूमात ऐसे वक्त सामने आई हैं जब बाइडेन इंतजामिया का दावा है कि वो गजा जंग में मरने वाले शहरियों की तादाद कम से कम रखने के ख्वाहां हैं। इन बमों के साथ बड़ी मकदार में गोला बारूद और गोले भी थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के तजज़िये के मुताबिक C-17 फौजी तैयारों के जरिए वाशिंगटन से तल अवीव को करोड़ों डॉलर मालियत के फौजी साजो सामान की मुंतकली अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया को दरपेश सफारती मसाइल की अक्कास है। कुछ तज्जियाकारों ने स्ट्रीट जनरल को बताया कि इसराइल को इस तरह के हथियारों की फराहमी मशरिक़ी वस्ता के खित्ते में बाइडेन इंतजामिया की अमन पसंदाना पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती। इससे अमरीकी हुकूमत पर बैनुल अक़वामी दबाव पड़ सकता है। फौजी तज्जियाकारों ने वॉल स्ट्रीट जनरल को बताया कि इसराइल को भारी मकदार में अमरीकी बंकर बमों की मुंतकली इस बात की अक्कास है कि गजा की पट्टी में हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिशों में इसराइली फौज के पास कौन से ऑप्शन हैं। गजा की पट्टी में जिसमें 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनी रहते हैं, इसराइल ने 10 लाख से ज्यादा शहरियों पर जोर दिया कि वो गजा पट्टी के शुमाली हिस्से को छोड़ दें ताकि इस खत्ते में इनकी फौज की तैनाती आसान हो। लेकिन लाखों शहरी इस इलाके में अब भी मौजूद हैं। गजा पट्टी में हमास जेर जमीन सुरंगों का एक वसी नेटवर्क इस्तेमाल करती है। इसराइल जिसको अमरीकी बंकर बमों से निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। इतलात के मुताबिक ये सुरंगें अपार्टमेंट ब्लॉक, स्कूलों, अस्पतालों और दीगर सिविलियन मराकिज के नीचे वाक़ हैं। अमरीका ने इसराइल को 155 mm तोपखाने के तकरीबन 57,000 गोले भी भेजे हैं। बारूद की इतनी ही मिकदार 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन भेजी थी। नाजरीन, गजा में इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि इन इलाकों में बारिश के बाद अब सर्दी में इजाफा हो रहा है, जिससे लाखों बेघर फलस्तीनियों की जिंदगियां खतरे में हैं। इन मुतासिरीन ने आलमी बरादरी से इमदादी कार्रवाइयों की अपील की है। सर्दी में खुले आसमान तले बैठे बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अंदेशा भी है। दूसरी जानिब गजा की पट्टी पर इसराइली तैयारों की बमबारी का सिलसिला मजीद तेज हो चुका है और अब जनूबी इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसराइली टैंकों की जानिब से अल-शिफा अस्पताल पर हमलों और इसके मुहासरे की वजह से अस्पताल में 40 अफराद शहीद हो गए कि इसराइली फौजियों ने अस्पताल के तहखाने तक को चेक किया, लेकिन किसी यरगमाली या हमास क़यादत का कोई सुराग न मिल सका। इसराइली फौजियों ने 30 अफराद को गिरफ्तार किया और जब डॉक्टरों ने मरीज छोड़कर बाहर जाने से इनकार किया तो इनसे बदसलूकी की। अस्पतालों के अलावा मुर्दा खानों की बिजली बंद होने के बायस लाशों में ताफुन उठने लगा है। कब्रिस्तान में जगह खत्म हो जाने के बाद 190 मैयतों की अल-शिफा अस्पताल से मुहैया खाली जगह पर इज्तिमाई तदफीन की गई। अमेरिका और यूरोप के अवाम की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में तारीखी मुजाहिरों के बावजूद इसराइल की पुष्ट पनाही करने वाले हुक्मरानों ने इसराइल के दावे की हिमायत करते हुए कहा था कि अल-शिफा अस्पताल में हमास की क़यादत मौजूद है। ताहम अल-शिफा की तलाशी के बाद ये दावा भी गलत साबित हो चुका है। जॉन कर्बी का कहना था कि वो गजा में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत इसलिए नहीं करते कि इसका फायदा हमास को ही होगा, जबकि हमास की क़यादत ने इसराइली और अमरीकी दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अल-शिफा में इसकी क़यादत मौजूद नहीं। दरअसल इसराइल ये बहाना बनाकर निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। गजा में इतना कुछ होने के बावजूद मैं ये सोच रहा हूँ कि अरब ममालिक फलस्तीन की क्यों मदद नहीं कर रहे। ईरान, तुर्की, कतर और सऊदी अरब जो इतने मालदार हैं, इनके पास फौज है, फाइटर प्लेन है और सबसे बढ़कर पैसा है। वो अगर चाहें तो फलस्तीन की मदद कर सकते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, सऊदी फरमारवां प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान और कतर के अमीर क्यों नहीं फलस्तीन के लिए खुलकर सामने आते हैं। शायद इसकी वजह कुछ यूं है कि वाशिंगटन के अमेरिकन यूनिवर्सिटी के डेविड वाइन के मुताबिक जुलाई 2021 तक दुनिया के 80 ममालिक में अमेरिका के 750 फौजी अड्डे कायम हैं। ये आपने ठीक सुना, 2021 तक दुनिया के 80 ममालिक में अमेरिका के 750 फौजी अड्डे मौजूद हैं। सही तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि पेंटागन दुरुस्त डेटा शाया नहीं करता। जहां तक फौजियों की तादाद का ताल्लुक है तो 1,72,000 अमेरिकी फौजी 165 मुल्कों में मौजूद हैं। अब आइए ये अरब ममालिक में अमेरिकी फौज कितनी है और कहां कहां है वो भी देख लेते हैं। कुवैत 13,500, बहरीन 9,000, कतर 8,000, सऊदी अरब 5,000, UAE 3,500, इराक 2,500, जॉर्डन 1,500, ओमान 500, लेबनान 200, सीरिया 200। आप शायद सोचते हो कि तुर्किया के अंदर अमेरिकी बेस मौजूद नहीं, तो जनाब तुर्किया के अंदर अमेरिकी बेस है जहां अमेरिकी एयरफोर्स 50 फाइटर जेट के साथ मौजूद है। गल्फ में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में वाक़ है। यहाँ अल अदीब एयरबेस है जहाँ सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन है।
100 फाइटर जेट हैं और असलहे से लेस 8000 अमेरिकी एयर फोर्स हर वक्त तैयार बैठी है। ये अमेरिका का गल्फ में सबसे बड़ा एयरबेस है। यूँ समझें कि ये अमेरिका की एयर फोर्स का गल्फ में हेड क्वार्टर है। बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा 5वां नेवी फ्लीट का हेड क्वार्टर है जो 1991 से काम कर रहा है। 7000 नेवी फौजी यहाँ है और अमेरिकन बहरी बेड़ा हल्फिया बिन सलमान पोर्ट पर खड़ा है जिसके ऊपर सैकड़ों फाइटर जेट मौजूद हैं। अमेरिका ने इस बेस को बनाने के लिए 2 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। यहीं से अमेरिका खिते के सारे समंदरों पर नजर रखता है और कंट्रोल करता है। मिस्र में अमेरिकी फौजी अड्डा तो नहीं मगर मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रिसर्च सेंटर अमेरिका का ही मौजूद है। इराक में अल असद एयरबेस पर अमेरिकन एयरबेस वाक़ है। अमारात में अल जफर एयरबेस, जबल अल अली पोर्ट और फजीरा नेवल बेस मौजूद है। इस विजन में 2 मुस्लिम ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, एक तुर्की और दूसरा सऊदीया। तुर्की में इनक्लिक एयरबेस में अमेरिका का मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ 2000 अमेरिकी फौजी ही नहीं बल्कि 50 बमबार तैयारे भी मौजूद हैं जो न्यूक्लियर ग्रेविटी के साथ लेस हर वक्त तैयार खड़े रहते हैं। आप जरा सोचें कि इसराइल अमेरिका की जान है और अमेरिका आपके हर घर में न सिर्फ बैठा हुआ बल्कि फाइटर जेट, न्यूक्लियर बम और बहरी बेड़े के साथ लेस 45,000 अमेरिकी फौज पूरे अरब ममालिक को घेरे हुए है। गोया हर अरब मुल्क में अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि अरब ममालिक फलस्तीन का साथ क्यों नहीं खुलकर दे रहे। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस काबिल बनाए कि वो हकीकी मायनों में आजाद हों और मुसलमानों का दिफा कर सकें। आमीन।